الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات وبفضله تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah yang keluar daripada mulut seorang hamba yang beriman melainkan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik hidayah serta inayahnya kita sama-sama kembali bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan harapan mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita laksanakan di siang hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah hantarkan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, teladan terbaik sepanjang masa, yakni Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, dan kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan kita berharap mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan bulan Rajab, salah satu keutamaan bulan Rajab adalah telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat penting bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi kita sebagai hamba Allah, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa peristiwa penting itu? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Ada salah satu hikmah daripada perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di tahun itu mengalami peristiwa, mengalami yang dinamakan dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Beliau ditinggal oleh istri beliau Khadijatul Kubra. Kemudian beliau juga ditinggalkan oleh paman beliau bernama Abi Thalib. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghibur Rasulullah untuk menguatkan hati baginda Rasul, maka Allah perjalankan Rasulullah ke Sidratil Muntaha. Yang kedua, hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, secara langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul dan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah salah satu ibadah
yang sangat penting bagi Rasulullah dan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan secara langsung tanpa melalui pelantaran malaikat Jibril alaihissalam. Salat 5 waktu merupakan tiang agama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu merupakan tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Maka barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, maka sungguh dia telah mengokohkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, maka sungguh dia telah merobohkan agamanya. Yang kedua, salat merupakan awal. Salat merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abda yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh." Amal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat pada seorang hamba adalah salatnya. Idza salahat faqad aflaha wa anjah. Barang siapa apabila salatnya ditunaikan, apabila salatnya didirikan dengan baik dan benar, faqad aflaha, maka sungguh dia menjadi orang-orang yang berbahagia. Wa anjah, dia menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa seseorang yang melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam dengan baik, dia tunaikan dengan baik dan benar, maka dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, hamba-hamba Allah yang sukses, hamba-hamba Allah yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Wa idza fasadat, kata Nabi, dan apabila salatnya ditinggalkan dan apabila salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah menjadi orang-orang yang gagal di dalam hidupnya. Maka sungguh dia akan menjadi orang-orang yang merugi di dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hikmah yang perlu kita ketahui dari pelaksanaan salat 5 waktu. Yang pertama adalah salat mampu mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang senantiasa melaksanakan salat 5 waktu dengan baik dan benar, disertai dengan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu tanha, mampu mencegah seseorang 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, hikmah dari salat adalah mampu menjadikan diri seseorang menjadi pribadi-pribadi yang disiplin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi-pribadi yang mampu menjaga waktu salat, mampu menjaga waktu. Orang yang senantiasa mampu menjaga waktu di dalam salat, maka dia akan menjadi orang-orang yang disiplin atas waktu. Orang Arab mengatakan al-waktu kasyayf illam qata'aka. Waktu ibarat pedang. Jika seseorang tidak mampu melaksanakan waktu, jika seseorang tidak mampu menggunakan waktu, maka dia akan tertebas oleh pedangnya waktu. Orang Barat mengatakan time is money. Waktu ibarat uang. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu itu adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa menggunakan waktunya sehari semalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr," demi waktu.
Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapa mereka yang termasuk golongan-golongan manusia yang beruntung itu? Golongan-golongan manusia yang tidak pernah merugi itu. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus shalihat, yang kedua orang-orang yang beramal saleh, yang berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling memotivasi dalam kebenaran dan orang-orang yang saling memotivasi dalam kesabaran. Mereka adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu minallah?" Amal apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Rasul menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat dengan tepat waktu, salat di awal waktu. Thumma ayya Rasulullah. Lalu amal apa lagi yang sangat dicintai oleh Allah? Lalu Rasul menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ayya Rasulullah. Lalu amal apa lagi yang sangat dicintai oleh Allah? Lalu Rasul menjawab, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang berikutnya dari salat adalah melatih diri kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila mereka menimpa kesusahan, maka senantiasa mereka berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila menimpa kepada mereka itu sebuah kebaikan, manu'a, mereka sangat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang senantiasa melaksanakan salatnya dengan istiqomah. Orang yang senantiasa melaksanakan 5 waktu dengan istiqomah, ia langgengkan salat 5 waktu sehari semalam, ia tunaikan salat 5 waktu dengan baik dan benar, maka orang-orang tersebut menjadi hamba-hamba Allah yang tangguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hikmah daripada salat adalah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah dengan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah 1 kali, melainkan Allah akan angkat 1 derajat dan menghapus 1 kesalahan darimu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa melaksanakan salat 5 waktu dengan baik dan benar, Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan hapus segala dosa-dosanya. Dan terakhir adalah orang yang senantiasa melaksanakan salat 5 waktu, dia akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai Allah, barang siapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun mencintainya. Dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan membencinya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir daripada hikmah salat adalah as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Wa fiha asyru khisalin, dan dari salat ini akan menghasilkan 10 keutamaan. Yang pertama adalah zainul wajhi, wajahnya akan ganteng. Yang kedua, wa nurul qalbi, hatinya akan bercahaya. Yang ketiga, warahatul badani, badannya akan sehat. Kemudian yang berikutnya adalah wansun fil qabri, di dalam kubur akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dan kemudian wa munzilatur rahmati, dan Allah akan limpahi rahmat. Kemudian wa mardhatur rabbi, Allah ridho kepadanya. Wa thamanul jannah,
Allah berikan nilai-nilai surga, wa hijabatu minan nar, dan Allah akan jaga dari siksa api neraka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan salat yang kita lakukan sehari semalam membawa kita kepada pintu-pintu kebahagiaan. Salat yang kita lakukan mudah-mudahan membawa kita, menghantarkan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام، وحينا ربنا بالسلام ودخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا للشاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سر حياة الوجود وسر عظم كل موجود. صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحدنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.